tengenewe atetu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulallah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulallah. Enquanto nós demos esse cacida, estamos a convidar o Sheikh Musa para aproximar aqui à frente e o Sheikh Nafi também para estar aqui à frente para também fazerem parte do nosso programa, inshallah. Temos espaço aqui para esses nossos colegas. La ilaha illallah Muhammadun Rasulallah. Enquanto vocês não responderem como eu estou a esperar aqui, eu não vou sair daí. Podemos dizer? La ilaha illallah Muhammadun Rasulallah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulallah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulallah. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله آمنا برسول الله. لا إله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله آمنا برسول الله. لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا مشهود إلا الله. لا مقصود لا مشهود إلا الله. لا مقصود إلا الله. لا معبود إلا الله. برسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا مشهود إلا الله. لا مقصود إلا الله. لا مشهود لا مقصود إلا الله. لا معبود إلا الله. آمنا برسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كندا Kenda amorti Allah. Kenda vida Allah. Kenda amorti Allah. So Allah nosso Criador. Amanna bi Rasulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
والسكرية دور آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعرة تكبير